Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejenak puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Semile yang abdina sareng ajunan teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semile abdina sareng ajunan teti orang-orang separcajah dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur sekelangkong seraja dak Allah Subhanahu wa taala. Pangirana aba satetiaki aba semaha kobasah, semaha agung, semaha mulja. Ngasokanin aba nang malam semangken apol kompol nyebut asmana lesan sekotor akatia baabaan sebenarena nyebut kecubaan na dunya sebenareh atena aba rosak kalaban pegel ban becik kesatretanan malam semangken aba satejana akompol yitinin sareng Allah lesan sebanyak maksiat untuk nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Benda pada as-salawat dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayutus sareng Allah Subhanahu wa taala lesana aba yidinin untuk dapada nyebut asmanah para aulia wa salihin kopenga aba sebenareh ngidingaki kecubaan kopenga aba sekotor kalaban maksiat sing benareh ngidingaki rasanan sebenareh ngidingaki lagu-lagu semacelang semapetang dak ka ateh malam semangken pangiding dak kebutuhan Allah ban Rasulullah saya sampayaki kalaban keturunan kenjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampayaki kalaban orang soleh, saya sampayaki kalaban orang-orang sebagus. Malar muga kopeng aba esapora sedaya dosana saya kegedingaki kalaban kopeng kak dinto. Malar muga lesan sekotor kalaban maksiat onada ka Allah Subhanahu wa taala. Malar muga esapora alesan kak dinto sedaya kalaban nyebut asmana Allah ban kalaban nyebut asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah para tantaretan abdina sareng ajunan akompol nang malam semangken merangaki pengajian dari Sayyidi Al-Habib Muhammad Bahuddin bin Syihab. Malar muka banyak manfaat barokah, amin ya rabbal. Malar muka beliau paring sehat wal afiat lanjang umur. Malar muka banyak paring nakabagusan. Malar muka kalaban rabuna beliau dak ketisa kak dintoh tetia celenah kebagusan etoronaki sareng Allah dak kebaabaan mendak kasadaja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pak mun canteng ka ay nga Pak sabak ka gelas dumpana mantan. Mun aing gelas sabak ka canteng tak dumpakan hi. Mun tak bocor. Mun tak bocor. Kula ni ka tanya ke sampean. Sampean aten ini ke gelas napa canteng? Mun gelas mare bon aten ini nutup ceramah nika bon. Tau terus lagi. Napa aja mun gelas nika tambahin boleh pasti dumpa. Canteng napa gelas? Onghuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanya, saya rasa bisa cerita perang Uhud. Gila Habib cerita Uhud na banten. Saya rasa bisa nerangaki. Corak gelas meni. Oh dumpa, bocor. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tantaretan abdina sareng ajunan kak dinto asyokor tadi umat Nabi Muhammad. Kalaban aba tadi umat Nabi Muhammad kak ditolak karena Allah Subhanahu wa taala ngasokanin aba kak dinto para tantretan ngalakonin perkara sekoni gempang esapora dusana.
ben ngelakonin perkara sokoni dari amal ibadah paringin banyak kenceran sareng Allah Subhanahu wa taala. Bari abdi sareng ajunan lestari keluar dari bulan semuljah bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kak dinto paratan teretan abdi sareng ajunan sering mereng malam napa? Malam Lailatul Qadar engki kak itu adalah malam seesena cinta Nabi Muhammad dak ke umat tu. Andaikan sobung cinta Nabi Muhammad dak ke umat tak kira bada Lailatul Qadar kak itu. Allah aparingin Lailatul Qadar kak itu keng polana apa? Keng polana bukti dari pangeran bahwa Nabi Muhammad kak itu sangat cinta dak ke buawan. Nabi Muhammad ketika ninggalin umat-umat selam nanceng ibadah na tak ke 500 tahun, ibadah na tak ke 1000 tahun, 1000 bulan. Nabi Muhammad mikir dak ke umatnya tak ko esalep kalaban umat-umat selamba ketika swarga. Nabi Muhammad tak to Nabi mikir baratan teretan engki mikir dunya na aba, tapi saya paling banyak pangkelian beneng atena Nabi Muhammad akhir ta aba tingana. Nabi Muhammad tak tero umat kak dinto lebih sekoni daripada umat-umat lamba si masuk ke swarga. Nabi Muhammad tak kasokan mana Nabi bada umatnya salib kalaban umat-umat lamba masuk ke swarga. Makanya Nabi Muhammad kak dito jedekan aten. Candeng maturan iki jedekan. Pas ngatela ring lambo pas abojong 700 tahun. Aduh salib ring sabungan. Ring ka maniki man. Apa? Rangkat tangkat reng tangkat masuk di budi reswarga. Mangkana Nabi Muhammad nyonda ke Allah amal ibadah sekak di amal ibadah kak itu bisa nyalip dak ke orang-orang lamba parengin sareng Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Bahkan benih cuma nang Lailatul Qadar nang Ramadan. Pasera orang siapa jang 4 rakaat ba'diyatal isya man shalla bi 4 rakaat ba'dal isya faka'annahu qama Lailatul Qadar. Benih Lailatul Qadar benih cuma nang malam Ramadan. Lailatul Qadar nang Ramadan lakaran. Tapi kencerna Lailatul Qadar tak peke para tandaretan. Anapa? Pola na pangeranan Lailatul Qadar ki odi. Si andi Lailatul Qadar ki soki. Kencerna Lailatul Qadar ki ibadah nang bulan Syawal, ki ibadah nang bulan Dzulhijjah, ki ibadah nang bulan Takepe. Dak remah mun apa jeung 4 rakaat marena isya maka sareng Allah Subhanahu wa taala paringin kenceran pada bi ibadah 1000 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sajan bi pangeran itu tak boleh siapa jeung 6 rakaat marena maurib Sitta rakaat ba'dal maurib lam yatakallam bainahunna faka'annahu aqamah faka'annahu abada isna'atai asyara sanah. Mun bada orang apa jang 6 rakaat marena maurib maka pada bi ibadah selama 12 tahun tak tedung mentak ngakan tak nginum 12 tahun full ibadah adzikir maca Quran parengaki kencerna dak kareng orang siapa jang 6 rakaat marena maurib. Allahumma sholli ala Muhammad. Haji pemelarat teng tahun semangkin tak sejajan orang haji reng tangkat bak pada seberangkat haji tahun semangkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kencerna haji benih cuman neng Mekah. Orang haji tak bisa neng Madura. Orang haji tak bisa neng luar Mekah. Pas abangun Ka'bah. Iyalah bangun Ka'bah reng tangkat dia. Leng-lengin tibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun haji tak bisa, keng mun kencerna haji bisa ekolle dari tangkat, bisa ekolle dari sampah. Dak rema carana kebunakan jeng kuste seiriwayataki kalaban al Imam Tabrani man dahaba ila masjidin li yuaddiya salatal faridah faka'annahu hajjatan tamah. Mun bada orang intar ke masjid untuk nekanin apa jeng fardu secara jemaah maka orang yang kelak pada bi haji secara sempurna. Tak intar ke masjid pak punten makin kilo neng tisa kan tu berapa masjid situ paling kalau intar Jumatan ya
Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tak share pun mana tidak Jumat nang kisah situ masjid ni berarti centaren tepat bila Jumatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana rek Jumatan ni para tandretan cak hinapa hajjul masakin. Rek miskin kan tak bisa haji. Putus ketat juta mun semakin. Lekentaren kowe pajang Jumat kasa pada bi kencerna orang haji. Ni kasadaya na para tandretan parengaki sareng Allah keng pona nah Nabi Muhammad. Wallah keng pona nah Nabi Muhammad. Benih keng pona na ibadah na aba. Tapi keng pona na kencaran saya tak sareng Allah. Dak kebaabaan umat Nabi Muhammad keng pona nah Nabi Muhammad. Mangana Nabi Muhammad ni ketoman aja bu. Tang umat masuk surga sekoni. Nangis para sahabat macam sekoni. Salah datang di budi oleh sekoni, salah keran datang di budi para tantretan, berkat mesti di budi. Rekare, ia mun milo kena mun tak milo seron siapa datang di budi. Mula swarga kebiasa, ia bakal sedang datang di budi tak milo swarga, cek banglo seron siapa datang di budi. Kan seni kencan akal. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah para tandretan. Kemudian Nabi Muhammad asojud doa tengah malam nangis mular dek ke Allah, minta malolo tiap malam nyuun dek ke Allah, ngemis dek ke Allah, nyuun apa banyak aki umat Nabi Muhammad untuk masuk surga sehingga sareng Allah parengin para tandretan setiap orang yang masuk surga kak dito mi'ah wa isrina sofan 120 baris. Setiap umat kak itu mulai dari Nabi Adam sampai ke akhir kiamat, setiap orang yang masuk ke surga baris 120 barisan belum polo dari umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Pak Polo ni kampulin kalaban umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa kampulin saya Pak Polo. Saya bulung Polo katibiin kalaban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah datang di budi masuk surga dah ada. Salah datang di budi berkata oleh Milo jek rajaan. Bukan istimewa nih. Kula saporan barat handretan. Muncan akal ki can akal. Kula ni kedatang di budi asli tak tujuk yada ni. Tujuk kamah. Ah tak bengal ucap. Nan las jelasan pripun. Tujuk kamah. Ya tujuk budi. Datang di budi tujuk budi. Salah nyaman Habib mulai datang. Pas temu ibaka anapa? Anapa mai pakada? Polan yonceng. Polan pakada kalau bantuan tuan rumah. Apa mun tek pakada bantuan rumah tak bengal kada coni jai. Tojo ibu di we. Tapi kayak polan yonceng di tuan rumah pakada kalau bantuan rumah akhir ketika datang di budi tetap paka umat Nabi Muhammad yonceng kalau ban Allah masuk surga. Walaupun datang di budi pakada kalau ban Allah masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula datang di budi apakah ada cenu abid masuk dah ada karena kawal waratan retan ki buru tekuk tanang kiri cok salaman di budi we akhirnya ada pak kada tinganu ajunan setiap masuk ke surga kawal kalaban malaikat setiap masuk surga kawal kalaban malaikat sehingga ajunan cepat masuk surga amin ya rabbal. Saya rasa abri kat itu. Polanah Nabi Muhammad. Saya abri Allah keng polanah Nabi Muhammad. Mak pas reng tangkat masuk ke surga, je intar dek ke sampang ada sing awal. Intar dek ke pasar ada sing awal. Mak pas intar ke surga tempat para nabi, tempat para aulia, tempat orang-orang soleh, reng tangkat masuk surga kawal kalaban malaikat dari kamah, je neng dunya ada sejak ngejepin. Keng polanah Nabi Muhammad para tantretan keng punan baabang ki anyama umat Nabi Muhammad polan Nabi Muhammad si andi swarga polan Nabi Muhammad pemimpin ahli swarga maka dari kak dinto becerana aba sebagai umat Nabi Muhammad
beni kalaban besek. Pecerna umat Nabi Muhammad beni kalaban mubin. Pecerna umat Nabi Muhammad beni kalaban kekuatan. Pecerna umat Nabi Muhammad beni kalaban berfoya-foya. Tapi wallah pecerna abak sebagai umat Nabi Muhammad engki gak ditoh paling banyak arok torok dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah demi Allah subhanahu wa ta'ala asompa kalaban asmana Allah subhanahu wa ta'ala tak ada semulja yang antara umat Nabi Muhammad melebihi ketika aba-aban atau rok ka Nabi Muhammad secara zahir dan batin. Sajan banyak aba arok torok ka Nabi Muhammad maka sajan mulja ba-aban para tantareta. Makanya bodoh orang gak dinto tingano inna ahlal jannati yatara'aun ahlal ghuraf wa dzalika bidarajatihim tebun kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingano para tandretan swarga nikat tingkat petok. Seneng bawa celing bun atas pucek nyaman nasi atas. Jeng kadang setokang ro nyuro bede bebe. Sela ko esoro nang dunya ternyata berdayat di atas. Seencaan soki, seencaan pongkebe, seencaan tokoh masyarakat beda ebe para tantretan, seencaan reng bungkalatan temu beda atas. Mereksahanin pangeran, mak kak dintu beda bun atas atin mak beda bun bebe. Cok lambak lakoi rosoro. Cok nikah kok, lah aku nak koronguan, aku nak koro apa? Arau, betul kan? Nah ini kenapa? Ngarek. Oh, bon, ngarek bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ding senyaman raw, takok salamak nama. Jadi para tandretan orang arau, bemala ko masuk surga pun tas kak gitu. Napa tebun Rasulullah? Itu buna pangeran. Dalika min a'mali. Aji keng bulan kalakonna lebih banyak cocok dak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nga asampung kalaban Nabi Muhammad, orang nga ahli solawat, atay nah selaku nampak Nabi Muhammad, ngakan nah padabi Nabi Muhammad, asarin nah padabi Nabi Muhammad, walaupun bungkaladan tetap masuk buntas atas sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar muka baaban asampung kalaban Nabi Muhammad. Malar muka baaban badanang rombongan paling semak kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam semangken baaban alhamdulillah. Adzikir dak ka Allah subhanahu wa taala. Shalawat dan dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Habib Muhammad Bahauddin hiburu acareta mbana acareta bengesepona acareta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar muka cek kaafidatun beliau nang atena baabaan sengkana aba ka ditau mate in dalam keadaan kerong ka Nabi Muhammad. Husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah ka ditau akad tingkat para tantaretan. Orang kak dinto nyak benyaan tergantung mateh tergantung kebiasaan waktu odi. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Sak biasana orang kelak kak dinto pada tantretan mateh sesuai keadaan sebelum nyak napa. Kula beri nang Ramadan pelenah binin kakan abdina. Wah kan bingung nih kawan. Yang penting nih kawan. Beliau kak dinto umroh tepak nang Ramadan. Tepak ziarah dak ke makam Nabi Muhammad. Orang sehat para tanda. Sehat tak sakit pun apa. Kengkero berangkat pelengan, pumak pelengan gitu. Maklum datang dari perjalanan Indonesia. Dari Indonesia dak bak ke Madinah. Nang Madinah oleh berempa saareh kelakun intar dak ke ziarah pelengan maklum les dari perjalanan numpak pesawat. Dak ke Madinah para tantretan aca habis ke Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah mari ngolok salam mate. Atingkal umur ya dan teulem kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang kelak ke Madinah keng ke Roma nyabe. Ternyata kapal etanya ki orang kesambuk kapi.
Pas bisa andi pangkatnya Arya orang pas husnul khotimah na jek tekina. Salah tinggal umur nang bulan Ramadan, salah pas nang Madinah tak kung nangkung. Mari nangulok salam dak kaya dan Rasul. Dan Rasul. Pas tak kung nangkung dak iya husnul khotimah. Pas kape husnul khotimah. Ternyata para tantretan 3 tahun tak pegek ben malam maca solawat Pak Ibu 444. Yo pantes munya nikah. Cak bon malam maca solawat, salah solawat itu solawat naria bek lanceng. Pak Ibu 444 3 tahun tak peke. Allahumma sholli ala Muhammad. Yamutul mar'u ala ma asya'alih. Orang mati kak dinto tergantung kebiasaan waktu odik sebelum. Kulat nang Solo toman tapangki kalaban situng Habib ternyata abanah benit atin tak no kay atin oleh cerita dari salah situng Habib nang Solo abanah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ning Habib Syekh sampean kasaswaran serak para pada bi abdina ni kan pada laken baranan pada buku legon Allahumma sholli ala Muhammad. Adalah ke ya kayak mun suaran jauh guys. Kak di sabaratan retan. Abana beliau kak dito. Atingkel umur tepak ngimamin sholat Jumat tepak sujud. Jadi Habib Syekh ada ketun abah nyaman Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir kak dito atingkel umur tepak asojud nang hari Jumat asolat Jumat ngimamin anapa kolan selama beliau odiin tak peke ngimamin asolat Jumat bada kurun abtinda kade itu nang Sidogiri beliau kak dito ahli solat duha beliau ahli solat sunat beliau ahli ibadah makanya beliau atikal umur cabut sareng Allah waktu in dalam keadaan asolat duha, asojud, asolat duha, cabutnya benar sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Anapa? Polan istiqomah beliau tak ke ating ke laki solat duha. Malar muka baaba ni parang na husnul khotimah. Tapi kula kasambuk orang maturun ni keperhatian retan. Tak nanya na. Wampo takajing bajing mati hari Jumat tepak asojud. Dia remencan ko. Kula pas bening ngocak sampe na bejing kepinten. Tapi ternyata para tanretan walaupun abejing nang ate na ki andi rasa cinta ada ka para kiai. Ki andi rasa cinta ada ka orang soleh. Bahkan pada sebagian bajingan ni kari beri nintar kaptina. Minta sepora. Polan tawan andi salah kaptina nang sorboja. Entar kaptina. Kula kiai. Mari ngocak ke anak-anak ni keberadaan. Saya enggak mun alako kay mun ke kiai Allah nak repot urusan Nabi Rasulullah nang akhirat. Rekan ke kiai tok kabeh. Tapi ini kak nanti akina pak, ring macure ni keberadaan tretan atene bagus. Malar muka baaban nurajukan. Tapi ini kering mature lambe. Tao ning mun ring mature semangken. Molan escenaro mana YouTube kapi ban TV kapi. Mon lambak cek sebung TV. Mang lo atene saya bersih. Mon semangkin para tantretan muka TV lareng abengkang. Tak adung kodung, tak arok-erok. Dak ada masih bersih ya mata. Dak ada masih bersih ya ate. Mon muka TV hatta sampean mun muka YouTube nih semangkin seincan pada YouTube saja. Muka pengajian, buka beda sponsor orang bini agak joget. La haula wala quwata illa billah. Malar muka ate na aba eversena sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni kepada tantaretan husnul khotimah akan tingkat. Bada orang atinggal umur in dalam keadaan asojud. Bada orang atinggal umur in dalam keadaan mau solawat. Bada orang si husnul khotimah atinggal umur in dalam keadaan nyari ilmu. Orang mana biatikal umur in dalam keadaan nyari ilmu, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhya bihil islam falaysa bainahu
wa bainal anbiya illa darajah wahidah. Mun bada orang husnul khatimah mate in dalam keadaan nyari ilmu untuk menegakkan agama Islam, maka orang yang kelak kak dinto atingkal umur yang kak derajat dasar Allah sampai bener para nabi. Cak kasar keng lah tak ada di nabi. Nika saya kocaki husnul khatimah. Tapi orang husnul khatimah kan itu macam-macam. Paling afdol lah, paling bagus husnul khatimah mati in dalam keadaan cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kagak husnul khatimah. Mati benih nang masjid. Mati benih waktu apa jeng. Mati benih waktu maca Quran. Tapi mati waktu kerong dak ke Nabi Muhammad terus tapangkia sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pejuang selestarinah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sadaja hartana parengaki dak ka Nabi Muhammad. Atingkal umur bani in dalam keadaan salat. Atingkal umur bani in dalam keadaan maus Al-Qur'an. Atingkal umur bani in dalam keadaan secara zahir ibadah. Beliau atingkal umur in dalam rensarenan, in dalam keadaan rensarenan. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq atikal umur anapa kay bola na tak kuat 2 tahun itinaaki sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun malam beliau naku nangis tebuna Sayyidatuna Asma binti Umais rajina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq engko ningalen tang laki pun malam lo nangis melolo ng pojokan. Napa saya sebut wa syaukah ya Rasulullah, wa syaukah ya Rasulullah, alangkah kerong abdi nada keajunan ya Rasulullah, alangkah kerong abdi nada keajunan ya Rasulullah. Nangis lam semalam Sayyidina Abu Bakar keng pola na tero tapangkia kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mateh in dalam keadaan cinta, atingkal umur in dalam keadaan kerong dak ka Nabi Muhammad. Ini kepaling afdal mati syahid para tantretan. Sayyidina Umar bin Khattab, makanya Sayyidina Abu Bakar kak dito sebelum atingkal umur Sayyidina Abu Bakar ni kata busa kak dito. Engkau pendemaki nang Zambal, engkau pendemaki nang Baqi. Bade saya teman debak ke Madinah. Ada. Berarti kulit tak nyampung mana cerita Baqi ni kah? Bade situng. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba ada para tantretan yang setiin masjid ni kah? Bade pemakamannya mana Baqi. Lakaran tempat kuburna orang-orang Madinah ni kah? Mana orang yang tinggal umur sahabat nang Baqi ni kah? Sayyidina Abu Bakar pesan engkau amun mateh kubur aki nang Baqi. Kecuali baan ria ngibah engkau iadaan dalam Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sahabat nang keranda, ketika sahabat nang keranda amitaki dak ka Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kak dito kakasih na ajunan tero apolo nga sarang ajunan. Mun ternyata labeng Rasulullah buka pamasok pendemaki kok ning setin Rasulullah. Kaya mun tak buka pendemaki nang Baqi. Kapal pandiin kapi lesiap nang Baqi kapal lebat ya de ente lema Rasulullah pada sahabat atabu ya Rasulullah ista'dana al-habib ayadkhula ila al-habib. Ya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq kekasih na ajunan tero ekopurna asarang ajunan yidinin pun apa punten langsung para tantretan labang pemakaman Nabi Muhammad abuka padahal kunci waktu kak disa ya maklum nyaman Sayyidina Abu Bakar beda orang yang Abu Bakar kan toh hah beda apa tan beda alhamdulillah. Mak ngucap alhamdulillah ke engki pola na orang ni kemudian beri nyama Abu Bakar semakin etaber pola kule ni kebanyak beratan pentai nyama oke nyona nyama beri Abu Bakar sobung pola lagi ki etaber ning minta kan ko ning ki etaber ki pon minta keselahan pon beri Abu Bakar ni kemudian nyama paling kecintaan kalau ben Rasulullah kak itu paling paling cinta ada ke sahabat Sayyidina Abu Bakar. Makanya ada orang yang minta nyaman ini kesana kata pertama kali etaberin Abu Bakar. Beri Abu Bakar.
Lo ni kesampai semakin sumbung sendak pada. Fuh, laung. Kau tu anu nyaman semakin John kasa. Kau tu bodohnya apa nama? Gaul kasapon Johan apa kasa. Laungku. Allahumma salli ala Muhammad. Pon. Sayyidina Umar sakit itu juga. Mate tinggal umur in dalam keadaan kerong kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling fokus sama mati syahid jika itu in dalam keadaan kerong kan Nabi Muhammad. Le semangken baabeun andaikan ajunan tinggal umur nang malam semangken napa isi atina sambian para tantra. Yuhsyarul almar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang bakal kumpulan ng kiamat apa polong gelaban orang saya kesenengin mun seneng dak ka artis apolong gelaban artis mun seneng dak ka siapa lah tukang dangdut ke saya terkenal semakin kula maca ki buru ng mobil ya bedah tulisan ni mobil sebut kapi Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti macam-macam seorang selebor ya ada ni. Ia beda selebor keting-ting, beda selebor ka. Para tantretan mun abek kak dinto pabeje-beje ngi babanyan. Dikir babanyak. Tapi keng mun atin ajunan lebur dak gereng kafir, tidak mau tidak ajunan kutu atingkel umur, ben kutu pekompol dengan nang kiamat apulong bi orang kafir kak itu. Andaikan potran sampean tinggal umur nang malam semangkin. Rakira kompol sanang pasir tinggal nang kiamat. Ini kau kutu jaga baaban. Andaikan malam semangkin aba tinggal umur. Apolong sanang pasir nang kiamat. Teku nang aten ajunan semangkin. Aisen apa aten ajunan semangkin. Mun aisek para aulia wassalihin. Aisyah Syekhana Khalil Bengkala, Aisyah Pujuk Batu Ampar, Aisyah para ulama-ulama sebada nang Indonesia atau baik luar Indonesia tidak mau tidak ajunan tinggal umur apolong kalaban beliau. Tapi mau Aisyah balbal itu kang dangdut ya ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga anak, jaga keluarga abah. Cek sampai masuk ke atena anak ben atena binin aba atena keluarga na aba selain Allah ben Nabi Muhammad selain aulia ussalihin jaga nikah malah muka rezeki sareng Allah subhanahu wa ta'ala malah muka pengajian semakin banyak barokah ben manfaat selalu aba engak dek kapatena aba orang tak maksiat kecuali lop pada ke akhirat cok semangkin ni kepala tantretan kau durin lop pada ke akhirat ngetuder nang pengkir apa? Pengkir kuburan la haula wala quwwata illa billah cok seorang ini kena setim kuburan male engak male tahu cok abak suatu saat bekal badan yang beban tanah keadaan abak badan yang beban tanah sesuai keadaan abak ya tersetana keadaan abak dalam bumi sesuai keadaan abak ya tersebumi ben keadaan abak nang akhirat sesuai keadaan abak ben nang kak dinto. Waktu na abak sebitak tahun, waktu na abak 70 tahun, kak dinto sangat bahaya karena berkaitan kalaban sebuh, sikat ebuh, bahkan berkaitan kalaban awon tahun tinggal nang akhirat para tantreta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nyo onda ka Allah, alhamdulillah abak kompol nang malam semangken. Malar muka pengajian semangken terima sareng Allah. Banyak barokah dan manfaat atau tiaki tinggal kuburna aba terak atau tiaki kuburna aba nang kuburan aba apolong kalaban Rasulullah malar muka barokah na pengajian kak dinto aba pekompol nang malam semangken nyuk ada ke Allah subhanahu wa ta'ala jaga diri kuburan bener nang golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara orang-orang saat takwa dak ke Allah masuk surga badan ng rombongan-rombongan tapi nyuunah dak ke Allah subhanahu wa ta'ala saya maha lampak ban saya maha soki saya maha nisar ban saya maha abri dak ke setiap jenis saya minta nyuunah dak ke Allah setiap jenis saya akumpul ng malam semangken keluarga na benak potona masuk surga badan ng rombongan paling semak kalaban Nabi Muhammad cukan saibul haul saibu arena
Wafatnya Marnisa binti Misrah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afah mutab 'alaiha marhumah yadkhuluna ila kuburihim bid-dunub wa yakhrujuna minha bila dunub bistighfaril mu'minina lahum. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya riwayatake kalaban Al-Imam At-Tabrani, bade sebagian orang kak dito masuk swarga, bade sebagian orang kak dito barat antretan masuk ke kuburan ngibet dosa banyak. Masuk ke kuburan ngibet dosa banyak. Keluar dari kuburan tak ngibet dosa. Jaga dari kuburan sobung dosa. Anapa? Selama bade nang kuburan pentain sapora kelaban orang-orang Saudi. Belenah keluarga anak potona minta aki sepora dak ke Allah untuk bengesepona saat tinggal umur kak dito kalaban banyak dosa jaga diri kuburan sepora ampun dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Penting napa tak penting andi anak bedenang pesantren. Kipon. Nang hadis riwayat aki kalaban Al-Imam Ahmad nang kitab Musnad epon. Inna Allah la yarfa'ul abda ila darajat fil jannah fayaqulu anna hadhihi ya rab faqala bistighfar waladika lak. Bada sebagian orang para tantretan masuk ke surga tak pede masuk surga. Oning pede sampean. Bak tak yakin masuk ke surga. Ciling mal-amal abe para tantretan. Mun ciling itunya Ramadan re mulai dari pagi sampai asar esena deket tetang ke kabeh saya kerasan. Atrawe ngalak pecepat tak rapelah masuk surga nang di budi. Yang penting masuk surga. Tak anu pun tak yakin masuk surga. Ya bakal masuk neraka yang penting sekejap cek bit abid. Kan bedo orang sandik pikirannya nih kan. Bedo namanten. Ternyata cingano masuk surga bun atas. Tak kerejat. Cek saking ngareng matura tangki paling salah malaikatnya bengko mak pas masuk surga ibu atas. Napa ternyata bistighfari waladikalak gara-gara waktu atikal umur gara-gara waktu atikal umur taputranah macaki istighfar mabadah haul mabadah peringat mabadah tahlilan tiap malam tiap tahun mau kumpul ring orang tiap hari nah macaki istighfar rabbi fili warhamni rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gara-gara istighfar anak gara-gara doa anak nak foto sebenarnya nang kuburan si asalah masuk surga nang bebobo patik kita cerita sana Allah Subhanahu wa taala. Ring tuana abajang terawih abajang terawih senyari secepat ring tuanah para tandretan neng Ramadan banyak arasanan anan pamunduk neng ponduk anan sekolah neng ponduk terawih bit abit neng ponduk benare pun malam nulis belajar macam amaknain kitab belajar genjerna ekerem deka ring sepona sedung tedungan oleh genjeran teki sehingga masuk surga ibuntas atas para tandretan anapa polan anak ahli ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Malarmu ke anak abdi sareng ajunan dadi orang soleh. Malarmu ke kompolan nang malam semangken ada tiaki derajat Bu Marnisa kak dito epatekia derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Sukan bangesapona baaban malarmu ke epatekia derajat sareng Allah Subhanahu wa taala. Baaban itunya senang ka Nabi Muhammad akompol kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapora na sebanyak sekelangkong sateujeun ada ka tuan rumah sampun mabada pengajian kak dinto. Malarmu ke kencurna sateuja saya untuk hadirin pamilo cukeun ka tuan rumah. Ban malarmu ke ikentena lebih bagus sareng Allah Subhanahu wa taala. Itunya benang akhirat keluarga na tuan rumah na sateja nah semabada acara semangken malarmu ke sareng Allah Subhanahu wa taala balas lebih bagus itunya benang akhirat amin ya rabbal alamin. Malarmu ke para kiai saya hadir nang malam semangken saya tak bisa sebut kalaban abdina asmanah tung situngah malarmu ke paring lancang umur saya hawal afiyah paring kuat nonton baabaan dak kecelan saya keridoin sareng Allah Subhanahu wa taala saya kesenengin kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Nyunah dak ka Allah Subhanahu wa taala. Malar muka satejana jajaran pemerintah si hadir nang are semalam semangken ban satejana jajaran pemerintah nang negara aba parang taufik ban hidayah sareng Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah sesuai saikiridoin sareng Allah ban saikeseneng kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malar muka baaban satejana odi arok torok ka Nabi Muhammad atingkal omor asarang Nabi Muhammad odi arok torok ka Nabi Muhammad atingkal omor apolong kalaban Nabi Muhammad. Malar muka odi arok torok dak ka Nabi Muhammad atingkal omor akompol nang tempat paling semak kalaban Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Untuk doa ya turun dekat sesepuh ya turun kini dekat sepuhku lagi nguda pada tanda itu dekat aguk jengguknya nih nguda ki tinggal namun sesepuh yang nyereng 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 nyon artinya nyon doa Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nas'aluka ya rabbana khaira ma sa'alaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal walau ya rabbana a'tina ma talabnak a'tina ma rajawnak ya rabbana ij'al hadzal kalam ya rabbana naf'an li qulubina wa salahan li gawalibina wa dhawahirina wa batina la taj'al hadzal kalam sarasara wa hujjatan 'alaina la taj'al nasibana min hadzal ijtima' sarsaratul kalam wa la laghul kalam ya rabbana ij'alna ya rabbana ma darta fi hadzal majlis minal kalam minal mawa'id wa minal qiraatil Qur'an wa min shalah ala nabikal Mustafa Muhammad ya rabbana ziyadatan li qurb minka wa bin rasulika sallallahu alaihi wasallam shalah li ahwali ummati sayyidina Muhammad ridwan minka lana ya dal jalalul ikram wa qurban minna li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam aslih hawalana aslih hawalal ummah al muhammadiyah ya rabbana ya ila dunyahum wa akhrahum ya muslihal ahwal ya muslihal ahwal ya dal jalal wal muta'al ya rabbana ya ilahana bi sayyidina Muhammad wa maula Bilal asyrik fi qulubina ya rabbana mahabbataka ya rabbana ya ilahana لا تقطعنا عن سيدنا محمد يا ربنا أذنبنا وعصيناك وأسعناك ولكن نسألك يا ربنا لا تقطعنا عن سيدنا محمد يا ربنا يا إلهنا لا تقطعنا عن سيدنا محمد يا ربنا يا إلهنا لا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد يا ربنا في الدنيا والآخرة يا رب الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة مع سيد الدنيا والآخرة يا ربنا يا رب الدنيا والآخرة يا رب الدنيا والآخرة نحن مع سيد الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا معطي يا جواد يا معطي يا جواد يا من لا إذا أعطى فلا يبالي ويا من إذا غفر فلا يبالي يا من إذا سامح فلا يبالي يا من إذا منا فلا يبالي نسألك بنورك ونور سيدنا محمد المتلالي أشرك في قلوبنا محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم أمتنا محبا محبين لسيدنا محمد أحينا مستمسكين بسنة سيدنا محمد وأمتنا يا ربنا محبين ومحموبين منك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وأسر ثواب ما اجتمعنا في هذا المكان إلى المرحومة مرنسا وإلى جميع أمواتنا وأموات الحاضرين وجميع أموات أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا ربنا بلغ في قبورهم الأمان والخبور والنور والطمأنينة والرضا منك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نور قبورهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اجعل قبورهم مجمع الأولياء والصالحين يا ذا يا أرحم الراحمين نسألك يا ربنا يا إلهنا فأعطنا فاستجب لنا يا يا أرحم الراحمين يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في خير متنا في حضرة النبي الفاتحة وده أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا
وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. وشعلنا نلنا المولى زل العنا وفالهنا والدار أنجز وحده والبشر آمولنا. وشعلنا نلنا المولى زل العنا وفالهنا
والإيمان